हुइजा कक्तमानि बिसिंति हाइनो हाइचा सालो उदयपुरनि गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमचाइनि काइचुकु बागाननि 12,400 सिदि बुफां तानखा बोलं बेदेक BSF ते पियारबारि थानानि पुलिस फियाबाके बनोरमानि कक्तमा करै सालनै सालथाम सिगांगनो पियारबारि थानानि पुलिस रकनि थानि हुइजा कक्तमा सकफाइजाक तंमानि पियारबारि थानानि गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमचायाव काइजाक तंगो गोबां मारिनि सिदि बुफां हनै आबनि यागोलो चारसाल आइजुगर पियारबारि थानानि उशी रतन रवि दास ते BSF नि डेपुटी कमान्डेन्ट ब्रिजेश यादवनि तैदुल मंगबाय लगियो फरेस्ट रेंजर सुकान्त सरकार सुनील त्रिपुरा ते 69 बेटालियन्स नि BSF जवान रकनो तलांगै गोसखामार खिकन खिलते लेकपार आमचायाव रेड खालायका पुलिस रेड खालायमानि जरावा काइचुकु बागाननि 12,400 सिदि बुफां तानखा बोलं बेदेक BSF ते पियारबारि थानानि पुलिस फियाबाके बनोरमानि कक्तमा करै আজকে পিয়ারবাড়ি থানা রাঙ্গামুড়া আউটপোস্ট 69 BN BSF এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজকে একটি আমরা গাঁজা বিরোধী অভিযান করি। এটা আমাদের পিয়ারবাড়ি থানাধীন ঘুষখামার লেকপাড়া এলাকাতে এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে আমরা সর্বমোট 12,400টি গাছ কাটি এবং ঘটনাস্থলে ধ্বংস করি। কেরাসিন এবং অন্যান্য জঙ্গল জাতীয় সামগ্রী দিয়ে ঘটনাতে আমরা এগুলোকে নষ্ট করি এবং এরকম অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। আমরা এই এলাকাতে আর কোথায় কোথায় এই অবৈধভাবে গাঁজা চাষ হচ্ছে এগুলো আমরা খুঁজে বের করছি এবং এগুলো আমরা আগামী দিনেও এগুলো ডেস্ট্রয় করব। সিদি বুফাং তানমানি ইয়াগোলা আবনা কেরোসিন বলই সগৈ কাবুখা BSF পুলিশ তে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টনি অজমারক চাশালো তানজাকমানি সিদি রকনি হাতিদর 15 লাখাই अंगनाय हिनै साका पुलिस उदयपुरनि सिमी राजीवनि कक्थुम चिनी खरां।